Arratsaldeon deneri. Bonjour à tous. Kepa Olaizola naiz, maketa argazkiak eta editoralia Stefan Olaizolak egina, Julen Urkia Zubizarretak euskara itzuli du eta traduzido al castellano por Virginia Garzo Azurmendi. Je me présente, Kepa Arburua Olaizola. Mon fils Stéphane Olaizola a réalisé la maquette, l'édition et les photos. Julen Urkia Zubizarretak a traduit le livre en basque. Virginia Garzo Azurmendi a traduit le livre en espagnol. Bai, nire seigarren liburu idatzi dut. Frantsesez, euskaraz, euskara titula da, Origine de la langue basque, la plus ancienne inscription, Castelleraz euskara, Origen de la lengua vasca, la inscripción más antigua, eta euskara, euskal hizkuntzaren jatorria, idazki zaharena. Orain, kontatzo dugu euskal hizkuntzaren jatorria. Nous allons présenter le livre sur les origines de la langue basque. Liburu eta interneteko orrialde askok, bai ingelesez, bai espainiarez eta frantsesez, euskaren inguruan hitz egiten dute eta euren buruari galtzen diote. Quelle est l'origine de la langue basque? El misterio del idioma vasco. The oldest language of Europe. Il y a beaucoup de livres et de pages sur Internet qui parlent de la langue basque, en français, en espagnol et en anglais. Il est rapporté quelle est l'origine de la langue basque, El misterio de la lengua vasca, the oldest language of Europe. Ba, primeran, nik ezagutzen dut hizkuntza hau, bizilagun diren hizkuntzak bezala, bearnesa, occitaniera, frantsesa, gaztelania eta ingelesa. Euskara zer den azaldu ahal izateko egoeran nago beraz. Toutefois, connaissant cette langue et les langues voisines, le béarnais, l'occitan, le français, l'espagnol et l'anglais, je pense pouvoir raconter correctement ce qu'est la langue basque. Euskararen jatorria inguruko nire teoria frogatzeko ondorengo puntuetain oinarrituko naiz. Linguistika, historiaren eta euskararen jatorria, eskual genoma. Ma thèse pour prouver l'origine de la langue basque va être la suivante. La linguistique, la préhistoire et l'origine de la langue basque, le génome basque. Linguistika 200 urtean zehar ikerketa eta ikasketa taxomiko ezberdinak eginaren hizkuntza batzuk isolatuak daude oraindik. Ezan liteke ez daudela familia definitu bate barne. Adibide garantisuena Europa aurkitzen dugu. Euskararen inguruan ari naiz, beste hizkuntza Europariko guztiz ezberdina dena. Euskara familia dene kaukaraziaraken lotzen duen teoria ogoi. Hamar kata dagoa. Malgré 200 ans de recherche taxinomique, une poignée de langues demeure isolée, du moins en apparence. Elle semble n'appartenir à aucune autre famille de langues définissable. L'exemple le plus célèbre se trouve en Europe et en France. Il s'agit du basque, idiome distinct des autres langues européennes. L'histoire de l'hypothèse d'aîné caucasien remonte au début des années 20. Suseseko unibertsitatean, Britainia Handian, Larry Traskek, euskal hizkuntzan espezialista, euskara familia dene kaukasiarraren beste adarrekin erlazionatzen duten ikerketak berrikusi ditu. Bere hitzetan, ez dagoela frogarik euskara beste hizkuntza dene kaukasiarrekin lotzen duenik. Euskara inoiz baino isolatuago dago. Larry Trask, spécialiste de la langue basque de l'Université du Sussex en Grande-Bretagne, conclut « L'épreuve si laborieusement rassemblée pour relier le basque aux autres langues d'aînées caucasiennes se ramène très exactement à 0.
le basque reste plus isolé que jamais. Merit Rulen da hizkuntzetan munduko espezialista handienetako bat. Estatu batutako Stanfordoko unibertsiteko izan handiko linguistika ikaskasle bat. Merit Rulen says, I have been all around the world and I never heard a similar language as Euskara. No connection, no relation, no family. Euskara is a linguistic island. Merit errandut. Joan naiz munduan eta ez dut entzun hizkuntza bat Euskara bezala. Kondarira ez, familia ez. Euskara linguistika irla da. Merit Rulen est l'un des plus grands spécialistes des langues dans le monde. C'est un professeur de linguistique de l'université de Stanford, aux USA. Merit raconte « Je suis allé dans le monde et je n'ai jamais rencontré une langue similaire à l'Euskara. Pas de rapport, pas de relation, pas de famille. L'Euskara est une île linguistique. » So I replied to Merit, you have to know that we have prehistoric caves. The oldest human born has 80,000 years before Jesus Christus. Errandut eskualerian baditugu historiaure arpeak, gizar izur zaharena baditu laugoi eta 1000 urte. J'ai répondu à Merit, vous devez savoir que nous avons des grottes préhistoriques. L'ossement humain le plus ancien a 80 000 ans avant Jésus-Christ. So I understand Euskara was born in the prehistoric caves of Basque country. Orain ulertzen dut Euskara historiaure arpeak barnean sortu da. Maintenant, je comprends. La langue basque est née dans les grottes préhistoriques du Pays basque. Historia aurrea. Euskal Herriko historia aurreko leizezulo guztien artean, liburuan ondokoak aipatzen dira. Isturitze, Otsozelaia, Ipar Euskal Herrian, Mustiarrean habitatua, hau da Kristo aurreko 80.000 urtean, Urtiaga, Hego Euskal Herrian, Kristo aurreko 35.000 urtean, eta Ekainen, Hego Euskal Herrian ere bai, Kristo aurreko 35.000 urtean. Parmi nos grottes préhistoriques au Pays basque, citons Isturitz et Otsozelaia, Pays basque nord. L'occupation remonte aux Moustériens, c'est-à-dire 80 000 ans avant Jésus-Christ. Urtiaga, Pays basque sud, 35 000 ans avant Jésus-Christ. Et Ekain, Pays basque sud, 35 000 ans avant Jésus-Christ. Euskal genomaren epopeiaren inguruan, DNA eta DNA mitokondrialaren inguruan hitz egiten da. Europan duela 20.000 urte estali zuen hotz bolada handiaren ostean, Frantziar estatuko hego-mendebaldean eta Espainiar estatuko ipar-ekialdean babestu ziren historia aurreko gizakiak. Kontinentea birkonkistatzera aterako ziren. Egungo Europako biztanleriari egin zaion ekarpen genetiko handiena baskoi hauengatik dator. Eskandinavian iparraldean kolonizatu zuen migrazio bolada beranduagokoa da. Après la vague de froid qui a recouvert l'Europe il y a 20 000 ans, les hommes préhistoriques réfugiés dans le sud-ouest de la France et le nord-est de l'Espagne partirent à la conquête du continent. La plus grande contribution génétique au peuplement actuel de l'Europe provient aujourd'hui de ces Vascons. La vague migratoire qui a colonisé le nord et la Scandinavie est plus tardive. Elisabeth Hamel, kazeteria, München historiaren eta prehistoriaren inguruko ikesketa. Peter Foster, Cambridgeko Unibertsitateko ikerkaria eta Berlingo Jungle Academy kidea, Polygenetic Star Contraction applied to Asian and Papuan DNA, Evolution in Molecular Biology. Antonio Torini, professore di genetica, Università di Pavia, Italia. A signal from human DNA post-glacial. Martin Richardson, Landtaldea, Inglaterrako Huddersfield Universitatea. Hans Junger Balden, Hamburgo Universitatea, mitokondrio DNAren gakoak.
Adituen arabera, 10.000 Europarren jendeak ikertu ondoren, eta haien zuhaitz genealogikoa diseinatu ondoren, Europako biztanleak erlatiboki lokalizatutako talde baten oinerdekoak direla ondorioztatzen dugu. Egungo Euskal Herria inguratzen duten eskualdeetan bizi izan, gizon eta emakumeak, bizi ziren gizon eta emakumeak duela 20.000 urte. Ikerketa hau Elizabeth Hamel kazetariak egin du Munichen, bera historia aurrea eta protohistoriaren inguruko ikasketak egiten ditu. Peter Foster de l'Université de Cambridge, Jungle Academy de Berlin, Antonio Torini, professeur de génétique de l'Université de Pavie, Italie, Martin Richardson, Université de Huddersfield, Angleterre, Hans-Jürgen Benteld, Université de Hambourg, les clés de l'ADN mitochondrial. Les spécialistes déclarent « Nous avons étudié les gènes de 10 000 Européens et avons retracé leur arbre généalogique. Nous en concluons que les habitants de l'Europe seraient les descendants d'un groupe de relativement localisé d'hommes et de femmes qui auraient habité dans la région qui entoure l'actuel Pays Basque il y a 20 000 ans. El euskera nació en las cuevas del País Vasco y punto. Después se estructuró a lo largo de los siglos como cualquier idioma. Pero lo que es realmente extraordinario es que nuestra lengua resistiera a tantos invasores, a los celtas, a los romanos, a los vikingos, a los franceses, a los españoles, a los ingleses y a todos los que pasaron por aquí. Extraordinaria e impresionante proeza. L'Euskara naquit dans les grottes préhistoriques du Pays Basque, un point c'est tout. Ensuite, elle se structura au fil du siècle comme toutes les autres langues. Mais ce qui est réellement extraordinaire, c'est que notre langue a résisté à tant d'envahisseurs, aux Celtes, aux Romains, aux Vikings, aux Français, aux Espagnols, aux Anglais et à tous ceux qui passèrent par ici. Extraordinaire et impressionnante performance. Beraz, hitz egin eta babestu dezagun euskaraz, abestu dezagun euskaraz, gure hizkuntza bizi dadin. Hablemos y cantemos en euskara para mantener viva nuestra lengua. Parlons, chantons en euskara pour que vive notre belle langue basque. Speak, sing songs in Basque language and long life for our marvelous Euskara. Mil esker aniz deneri. Mil esker zueri.